শিলচর ডিএসের মাঠে পোল্ট্রি মেলায় নানা কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তাক লাগালো দিব্যাঙ্গরা। শিলচর ডিএসের মাঠে পোল্ট্রি ফায়ার মেলায় নানা ধরনের নাচ গান ও খেলা হয়েছে। এতে একটি পা নেই এমন একটি করিমগঞ্জের মেয়ে সবাইকে নেচে তাক লাগিয়ে দেয়। এক পায়ে নেচে সবার মন জয় করে নিল অর্চনা রায়। এছাড়া কানে শুনতে পারে না এমন একটি কথা বলতে পারে না এমন একটি ছেলে নরেন্দ্র মোদী যুগের চিত্র এঁকেছে। ছেলেটির মা জানালেন সে 8 বছর বয়স থেকে আর্ট করা শিখছে। ब्यूरो रिपोर्ट बराक भीषण। इन्विटेशन आया था आर्ट लगाने के लिए, उन्होंने स्टॉल दिया हम लोगों को लगाने के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये जो आर्ट किसने किया? हाँ, आर्ट जो ये तो आर्ट किसने? अभिजीत ने किया। अभिजीत, हाँ, आपका बेटा है क्या? हाँ, ये मेरा बेटा है। वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है बचपन से। वो महर्षि विद्या मंदिर से अपना पढ़ाई पूरा किया। स्कूल से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, ताकि इसीलिए उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो पाई। बीकॉम कंप्लीट कर चुका है ललित कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम कंप्लीट किया उसने। और आर्ट सीखा बीकॉम आर्ट एकेडमी से। बाकी वो सारा यूट्यूब से सिखाएंगे, पेंटिंग या बाकी कोई पेंटिंग वहाँ से सीखा। भास्कर चौधरी, भास्कर गुप्ता जो अब नहीं रहे हैं, उसके आर्ट टीचर थे। পারফরমেন্সের দিন হচ্ছে আজকে, তাই আমি আজকের দিন অন্য কোনো কথা না বলে আমি সবাইকে সাধুবাদ জানাই আয়োজকদেরকে যে এত কষ্ট করে এখানে আজকে একটা প্রোগ্রাম সেট করা হয়েছে আর এই প্রতিভাগুলোকে সবার সামনে এনে প্রস্তুত করার একটি অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ।